গাড়িতে সব ঠিকই আছে, সামনেটা। क्या नाम बताया उसका? रिंटू। रिंटू। रिंटू रिंटू रिंटू। हाँ আছে অনেক কথা। सेंटर का है। नहीं, नया ज्वाइन किया। वैसा ड्राइवर को भेजिए गाड़ी लेने के लिए, तब उसको पता चलेगा। उसकी गाड़ी देने आया इसलिए हमें रख लिया, नहीं तो उनको वैसा ड्राइवर को गाड़ी क्यों नहीं करेंगे? जब इसको करना है इसको, अरे कंज्यूमर फोन करेगा तभी देगी। কি করেছে এটা কি? একটা জায়গায় একটু টাচ আপ লাগবে। बोले ओ भोसडी वाले चाचा ও মানটা গেল কোথায়? ও ও সাবাসদাকে ফোন করে বলছে যে ও দাঁড়িয়ে আছে, ওকে গাড়ি রেখে তো আমি তো বলেছি তো মাঠে আমিই আসছি, দাঁড়াও। কার কি খুলে আসবে হুম, কার কি খুলে পড়ে আসবে এটা ডিয়াগো গাড়ি।